बिल्ली की जड़ या नाल घर में रखना करोड़पति या अरबपति बनने का शॉर्टकट बन सकता है। क्या जिन्नात वाकई काली बिल्ली की सूरत में अपनी जिंदगी बिताते हैं? क्या बिल्लियों की मूंछें वाकई किसी अनदेखी मखलूक को महसूस करने का एंटीना होती हैं? बिल्ली के झूठे किए हुए या जबान लगे हुए पानी में हमें कौन कौन से शिफायाबी कमालात मिलते हैं? बिल्ली के रास्ता काटने से क्या ही हो जाएगा? और बिल्ली को घर में पालने से कैसे कैसे आपके घर का हर शख्स दौड़ता हुआ तरक्की की सीढ़ी भागता हुआ चढ़ता चला जाएगा। आपको बताएंगे हर बात पूरी तफसील के साथ। मैं डॉक्टर फहद हरतानी, रोशनी वाला आपका रूहानी कॉलेज, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। जिस पानी में बिल्ली ने मुंह डाला हो, उस पानी को चाटा हो, इस पानी से वजू करना सुन्नत से साबित है। इसीलिए हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए उस पानी में बेशुमार शिफा है। इस दुनिया में मौजूद वो लोग जो कि शायद आईसीयू में पड़े हैं या अपनी बीमारी के आखिरी लेवल पे पड़े हैं, बीमारी हो ऐसी जो डॉक्टर जवाब ही ना देते हो या फिर शायद डॉक्टर जवाब दे चुके हो, तो बिल्ली के मुंह लगे हुए पानी से मरीज को वजू कराइए, या अगर आपसे हो सके तो उसे पूरा गुस्ल कराइए। यकीन जानिए कि बिस्तर पे पड़ा हुआ मरीज भी चल पड़ेगा। मरीज की रिपोर्टें और डॉक्टरों के रवैये अपनी आंखों से बदलते हुए आप देखेंगे। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि घर के बाहर बैठी हुई बिल्ली जब परेशानी की या तकलीफ वाली आवाजें निकाल रही होती है, उस वक्त घर में तकलीफें और परेशानियां आने वाली होती है। ऐसी कोई बात नहीं। आज की जदीद रिसर्च ये कहती है कि बिल्ली जब मियाओं की आवाज निकालती है तो आपस में बात नहीं करती, दरअसल बात करने के लिए, अपनी मदद के लिए किसी इंसान से बात करना चाहती है। बिल्ली का मनहूस होना या नहुसत की अलामत होना कहीं से भी साबित नहीं है। इसीलिए काली बिल्ली का रास्ता काटना सिर्फ और सिर्फ शैतान का वसवसा ही हो सकता है। बिल्ली के दुआब में शिफा है, इसीलिए कि जब भी उसे कोई जख्म लगता है किसी रोड से या किसी और जानवर से, तो फौरी तौर पर वो अपने लुआब से ही अपने जख्म को चाटती है, उसका जख्म ठीक हो जाता है। उस वक्त बिल्ली का लुआब लेप की तरह और मरहम की तरह काम करता है। जबकि बिल्ली को अपने पास बिठाकर उसके बालों में हाथ फेरने से इंसान को कल्बी, ज़हनी और रूहानी सुकून मिलता है। और जिससे मोहब्बत करती है बिल्ली, उसके जिस्म से अपने आप को रगड़ती है, मस करती है, उस वक्त अपनी तवानाई वो इंसान के अंदर मुंतकिल कर रही होती है। और इसी के जरिए से इंसान के जिस्म के अंदर मौजूद जो मनफी तवानाई या नेगेटिविटी है वो कम होती चली जाती है। मेरी इन तमाम बातों को बिल्ली पालने वाला कोई भी शख्स आसानी के साथ तस्दीक कर सकता है। आका करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत ने बिल्ली को बेकसूर एक जगह बांध दिया, ना फिर उसके बाद उसने उसे खाना दिया, ना फिर कोई चीज पीने को दिया। तो बिल्ली भूखी प्यासी उसी जगह पर पड़े पड़े मर गई। इसी वजह से उस औरत को जहन्नुम में भेज दिया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर बिल्ली के ऊपर जुल्म करने से इतना ज्यादा अजाब आपको मिल सकता है, तो किसी बिल्ली की खिदमत करने से आपको बेशुमार नेकियां भी मिल सकती हैं। अब मैं आपको गैर की मदद का एक तरीका बताता हूँ, एक पूरा वाकया, सच्चा वाकया जो मेरी जिंदगी में मैंने अपने बचपन में देखा। हमारे बचपन में एक औरत हुआ करती थी, वो असर से मगरिब के दरमियान बहुत सारी बिल्लियों को लेके बैठ जाती थी, उन्हें खाना देती थी, पीना देती थी, उन्हें दूध वगैरह प्यालियों में डाल डाल कर बेशुमार बांटा करती थी। ये बूढ़ी औरत थी, ना उसका बाप था, ना बेटा था, ना शौहर था, ना कोई भी नहीं था उसके साथ, कोई इसका सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं। अकेली बस एक औरत बूढ़ी रहती थी। जबकि मदद इमदाद के लिए जो कोई भी शख्स उसके पास आता था उसे बेशुमार राशन देती थी, कपड़ा देती थी, पैसा देती थी, चीजें ऐसे बांटती रहती थी। जरा सोचिए कि उस औरत के पास पैसा कहां से आता था। हमारे बचपन में ये मशहूर था वाकया कि बिल्लियों को खाना खिलाती है, इसकी वजह से इसे कहीं से खुद ब खुद कुदरती पैसे गैब की इमदाद से मिलते रहते हैं। अल्लाह की इस मासूम मखलूक की खिदमत आप भी करके देखिए, अगर आप भी गैब की इमदाद का खजाना पाना चाहते हैं। बहरहाल बिल्ली की खिदमत आप करें ना करें, इंसानों की खिदमत के लिए रोशनी सेंटर है ना। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, यानी कि लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं कहता, आज भी नहीं कह रहा। बाकायदा मोटी मोटी दुआएं लिस्टें बनती है रोशनी सेंटर पाकिस्तान में। जो दिल को भाए जाके कमेंट सेक्शन में खुले हाथ से लिखते चले जाइए। आप किस मुल्क के किस शहर से देख रहे हैं मुझे साथ ही साथ मुझे ये भी बताएं। ये भलाई की बातें हैं, अगर आपके दिल को भी छू रही है, आपके दिल को भी अगर भली लग रही है, तो उन्हें दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। और जो लोग कहते हैं हमेशा डॉक्टर साहब आपके व्हाट्सएप से तो हमें हफ्तों तक जवाब नहीं आता, उनके लिए फेसबुक लाइव जुम्मे के रोज, जुम्मे की नमाज के फौरन बाद। इस दुनिया का हर शख्स ही जानता है और हर शख्स जानना चाहता है कि बिल्ली की नाल, बिल्ली की जड़, बिल्ली की ओर घर में रखने से कैसे कैसे लोगों की किस्मतें बदलती हैं। एक सड़क पे चलता हुआ रोडपति कैसे करोड़पति बन जाता है। अचानक से कैसे एक खानदान पूरी बिरादरी में सबको पीछे छोड़ता हुआ
ٹاپ پر چلا جاتا ہے۔ اب سنیے ذرا غور سے، جس وقت بلی بچہ دیتی ہے تو گوشت کا ایک ٹکڑا بھی ساتھ ہی موجود رہتا ہے، ایک شفاف چمکتا ہوا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اسے دھو کر خشک کر کے لکڑی کے باکس میں رکھ کر گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھنے سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ کو اسے فوری طور پر اٹھانا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں بڑی توانائی ہوتی ہے۔ بلی اسی وقت اس گوشت کے ٹکڑے کو دوبارہ کھا جاتی ہے۔ بلی کی اوڑ، نار، جلد جو کچھ بھی اسے کہتے ہیں، اگر آپ کو مل جائے تو آپ کی قسمت، آپ کے حالات بدلتے ہوئے دنیا دیکھے گی۔ میری دعا ہے کہ جو لوگ بھی اپنے مسئلے مسائل لے کر روشنی سینٹر پاکستان میں پوری دنیا سے چلے آتے ہیں، اللہ رب العزت ایسے ہی کمالات، ایسے ہی فیض فضل کرم میرے تمام ہی روحانی مریضوں کو عطا کر دے۔ بس کسی طریقے سے اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی روشنی سینٹر کے نمبروں پر جا کر لکھوا دیجیے۔ اپنی نصیب کی شفا اور روشنی کو پانے کے لیے اور اپنی مشکل زندگی کو آسان بنانے کے لیے روزانہ عصر سے مغرب کے درمیان یا اللہ یا احد صبر 3 دفعہ اللہ کے درود شریف کے ساتھ 1000 مرتبہ پڑھیں، اور جتنا ممکن ہو آپ سے بے زبان جانوروں کو کھلاتے پلاتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہو۔ اور اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں بے شمار بے تحاشا ہو تو یا اللہ یا اول یا آخر بغیر گنتی بے تحاشا پڑھتے رہا کریں، اپنے اول تا آخر تمام تر رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے۔ ایک بات ہمیشہ رکھیے گا کہ بلیوں کو کاروبار کر کے پیسے کمانا جائز بالکل بھی نہیں، جبکہ اپنے مال میں سے کچھ نکال کر کھلانا پلانا ان بلیوں کو باعث برکت ہے۔ کچھ تازہ گھر میں آئے تو آپ بلیوں کو ڈالیں، اگر نہ بھی ہو سکے تو روزانہ کچھ نہ کچھ بچا کچا بھی تھوڑا بہت آپ ضرور ڈالا کریں۔ اور اگر چاہتے ہیں کہ گھر کے دروازے تک آپ کے بے شمار رزق پہنچے تو گھر کے دروازے کے بعد ایک کٹوری دودھ رکھنا روزانہ شروع کر دیجیے۔ اگر کوئی پالتو بلی آپ کے گھر کے اندر موجود ہوتی ہے تو اپنی مونچھوں کے ذریعے سے ایک اینٹینا کی طرح وہ دور سے آنے والے خطرے کا اندازہ پہلے سے لگا لیتی ہے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا تھا کہ بلی اگر رو رہی ہو تو پریشان بالکل بھی مت ہونا، کیونکہ اس کا رونا دھونا کسی پریشانی کو لاتا نہیں ہے، بلکہ آپ کسی پریشانی سے بچ پائیں یہ آپ کو بتاتا ہے۔ اب 2 باتیں ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلی بات، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی بلی کو آپ کو کہیں سے ہٹانا ہو، بھگانا ہو اگر، تو اسے آپ کو مار کر نہیں بھگانا چاہیے، کسی روئی کے گولے سے آپ کو ایسے مارنا ہے تاکہ اس کو چھوئے اور بلی وہاں سے چلے جائے۔ اب دوسری بات سنیے، ایک روحانی مریض میرے پاس آیا جس کی تیز رفتار گاڑی کی وجہ سے ایک بلی کا بچہ مارا گیا تھا۔ اس شخص کا باقاعدہ وظائف، دعاؤں اور دواؤں کے ذریعے سے باقاعدہ علاج جب تک نہ ہو سکا، دیوانگی کا مرض اس کے ذہن پر طاری رہا، اور بلیوں کا پالنا ہمارے لیے کیوں باعث برکت نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیوں سے بے شمار محبت اور شفقت فرمایا کرتے تھے، اسی لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ ان کے طور طریقوں کو ہم بھی اپنائیں۔ اسی لیے جب بھی کبھی آپ کو کوئی بلی دکھے اسے محبت اور شفقت تھوڑی بہت ضرور دیجیے گا، تاکہ اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں آپ کو بے شمار ملتی ہی رہے۔ باقی کوئی بات پوچھنی ہو، بتانی ہو، یا کوئی بات اگر بھول چوک ہو گئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں جا کے مجھے ضرور بتا دینا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خیر والی، کرم والی، فضل والی باتیں ہمیں ایک دوسرے تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا باعث بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ